Ani khapangni hakotoni lukurok khulumkha. Mon ki bato tewaisa haino hai hakotoni samung jasamate samung jasarnai lukurokni kokno salainai. Thanai hati barnei barthamo thungmung ungthun soisimung ungthun eba khe hukumuo obo hai kwbangma tongmung ungui thangka abo hakotoni lukurokno kongjok sarika. Ikhebo Subhangshu Shukla nokhayungni kifil phaimanotui belai khe kok salaijagui tongo. Subhangshu kaham kwrwngkhe hayungo nongkhorma jorao hakotor gwnangui no tongthokjagui barsalaikha jotoni khao tongthokni boyar sipsakha. Ang muitu mano 2023 bisini August talo Chandrayaan 3 derama kwrikhe taloi yapri kaphigima jorao bo hakotor gwnangui no tongthokni boyar kwtal sipsakha. Soi simung tei nokhayung no tui tabuk cherairokni khao bo sinam muchungmung nukjakha. Tabuk cherai busa busa rokbo salayo. Jengbo nokhayungo thangnai talo berainai tei nokhayungni soisi kwrwng ungnai hwnui. Kichingsong inspired manokni mungda khanabaikha obo cherairokni snamna muchungma bwkhano kiyok rwnani chaitok mungse. O samung bwtango rwngnok khungsani khorokba cherai no saijago. Joto cherairokno janija juda juda wansukmung tubui phaio. Tabuksuk jora khorok rasai rasai cherairok o samungo kwrwngkha tei Chandrayaan 3 talo thangui manma ulo obo bangmani kusung ni kakha. Chini hakotorok space startup bo belai kodokhe bangui tongkha. Bisiba swkangche startup bwkhago kai bachi se pungsukya tongmani abo tini bangui kai neirani kwbang wngkha. Kichingsong bwskang August talni salmari 23 National Space Day klaio. Nung o salno bahaikhe lamsoknai Namo Appo nini kokmung hornani ta pokdi. Kichingsong bisi nui sara jorani Bharatni soisimung tabuk phan kwtal tei khatungmung kotorbai bwskang thangui tongo. Salni saltam swkang chini swrwngnairok International Chemistry Olympiad o medal mankha. Debesh Pankaj, Sudip Kuchi, Devdotto Priyadarshi tei Ujjwal Keshari o khorok burirok Bharatni mungno chwnarekha. Maths ni haparabo Bharat bini sini mungno teibo kuchugo tisakha. Australia o ungmani Mathematical Olympiad o chini swrwngnairok rangchakni kaitham ruphai kainui tei tamani kaisa medal mankha. Kichingsong phainei talo Mumbai o astronomy tei astrophysics Olympiad ungna nai tongo. O bataimungo khung dokchini kwbang hakotoni swrwngnairok manjagano. Soisi kwrwngrokbo manjagano. Obo tabuksuk jorani bisingo jotoni slai Olympiad kotor hinui sinijaknai. Kaham khe naikhe Bharat tabuk Olympic tei Olympiad dalni no bwskangui tongo. Ani khapangni lukurok chung jotono kung chukrinai jat tei kaisa koktoma kaham UNESCO ni simi manhorkha. UNESCO khungchini Maratha Durgo no World Heritage Site ni borom rikha. Abrokni bisingo khungchisake Maharashtra tei khungsake Tamil Nadu tongo. Aroni bebak thaisa holong laibomani bebak patimungno mokol baithang nukjak. Solehar Durgo Mughal rok arono chenmani. Sipneri arono bubagra Chhatrapati Shivaji achaimani. Obo Omoti Durgo obono swbai kenarok lai phaimanliya. Khanderi Durgo abo twijlang kwcharo tangjak uanama singsa Durgo. Kenarok kasuna naimani phiaba bubagra Shivaji khlai manya samungno khlai phunukha. Pratapgarh Durgo aro Afzal Khan no mesenmani. A mesenmani kothomarok tabukbo a Durgoni berao mukumu ungui khorang yamrok yasago. Bijoy Durgo hatolani huijak lama abo bubagra Shivaji ni wansuk horna kwrwngni phunukmani kotor. Ang bisikisa swkang Rai Durgo naina thangmani. Ang bubagra Shivaji ni mangtakjak bwskango bachawi bono khulumkha. Ang kwthang tongsak a kokno pogui manglak. Kichingsong hakotoni kubuni bwkhagrogobo omo hai kwbangma durgorok tongo. Oborok kenarok sekna buna tokna phaimano kasuka. Jora hamyao mwthangkha. Kenarokni thani waisani bagui phano khorok bomna nangliya. Rajasthani Chittorgarh Durgo, Kumbhalgarh Durgo, Ranthambore Durgo, Amer Durgo, Jaisalmer Durgo to hayungni munggonang durgo se. Karnatokni Gulbarga Durgo bo belai khe kotorma. Chitra Durgo asuketoro a jorao obo hai durgorok bahaike tangui mankhana hinui nung mlang chawi ma tongnai. Chalaisong Uttar Pradesh ni Wada o Kalinjar Durgo, Mohammad Ghaznvir Wairawai a durgo no choprobkha phiya derali manliya. Bundelkhand obo hai kwbangma durgo tongo. Gwalior, Jhansi, Datiya, Ajaygarh, Garhkundar, Chaderi o durgorok it holong aboti simia obo chini hukumuni thongse. Tongrwbai tei khatormung tabukbo a durgorokni kuchuk berao chung sajak mari tongo. Ang hakotoni joto lukurokno a
दुर्गरकनो नायनानि ताई लाई बुमानो सिनानि जोंसासा सिमारि नाहारनानि बागै कबगो आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक वाइसा आइचुगो वानसुगि नायदि बिहारनि मुजफ्फरपुर दलि सालंखा 1908 नि आगस्ट सालचिसा जत लामा रामप्रा जत हिमथाइनो थागै थांमाहाय बरकनि मकलो मुक्तैफिया बरकनि खाव हरचोंजाक लुकुरक आरनि आलंग गेरेबै तनिजाक आरो बिसि चिचानि सिकला खरकसा ब्रिटिश रत्न केबेंगै हानो हामजाकमानि दरमा रै मातंखा आलं बिसिंगो ब्रिटिश अफिसारक खरकसा सिक्लानो कतक सरनानि तियार अंलाइजाक आ सिक्लानि मुखांगो किरिमानि मुंसा मारिकरै फिया खातुंमा कुप्लं उंजाक जेराव खानि बागै लांमा याफारै खातुंमा मानो आ खातुंमानि आ खाकतर खाकराक सिक्ला अंखा खुदिराम बसु बिसि चिचार उमरनो ब बिनि खातरमा फुनुगै हाकतनो नि नांगरिखा आफुरनि कक्तमा ब्लाइरक सैका खुदिराम बसु जेफ्रु कतक सररमानि बुखाक थांगो आफुरु फानो बिनि खुगो मुनिजाक लेखाबाया साक याफार मुंनि उलो गदकमा बिसिनि सुरि मुंनि उलो जों यकमा मानखा हाकतनि खाकतर सिक्लारक फैरिमानि बागै जों फियक जाखा चालाइसं आबुनि बागैनो आगस्ट तालनो चबानि ताल होनजागो पुइला आगस्ट बाल गंगाधर तिलकनि थैमा बिसि खनमा साल अ तालनो आगस्ट सालचार गान्धीजीनि तैदुलमा बाय भारत याकादि चबा चंजागो आबुनि उलो फायो आगस्ट सालचिबा चिनि यकमा मानमा साल जों चिनि यकमा चबा खलायनाय रकनो मुइतो खलायो ताइ बरकनि बिसिंतै खातुंमा मानो फिया चालाइसं चिनि यकमा मानमा बाय बाक्सा हा खाकजाकमानि खाय यकमुं बतंगो आबुनि बागै आगस्ट सालचिब्रै नखे खाकजाकमानि खाय यकमुं साल हनै पालायलायो आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक 1905 बिसिनि आगस्ट साल सिनि ताइ कैसा चबा चंखा स्वदेशी चबा आ चबा आमचानि मानै आलाय देखे याक थान्तिनि सामुंगो काइसा कताल फान तुबुखा आब्रो मुइतु खलाय बिसि ब्रुम ब्रुम आगस्ट सालसिनिओ बसं याक थान्ति साल पालायजागो अ बिसिनि आगस्ट सालसिनि बसं याक थान्ति साल बिसिसि खनखा यकमा चबानि जरावो चिनि खादि जेतिखे कताल फान बक्सिनखा आबो हाइकिनो ताबुक हाकतर कताल कियकजाक भारतनि बुखाक सकांगै दंगो ताबुक रिस नाममानि बुखागो हाकतर काहाम फान मानि दंगो अ बिसिसिओ हाकतनि जुदा जुदा थायो बुखाकनि चासामुंगो खरक रासाय रासाय लुकुनि हामचा मुंनि कथमा सैजाखा महाराष्ट्रनि पिथान गामिनि कविता दावाले आगि चिकन सानगो सामुं दांमानि आरो थाइ बकरै सेब बकरै तंमानि ब हाफांनि चुबाचो मानखा ताबुक बिनि सिमारि कियकसाखा ब कुसुं थामनि गोबां आजिमुं खलायखा बायथां बाय स्नामजाक पाइथानि सारि फालै दंगो ओडिशानि मयूरभंजब अबहाय हामसा मुंनि कथमा दंगो आरनि खरक दग्रा बासिनि गोबां संदुक बरिरक सानथालि सारिनो तैवाइसा मोथां फिरका ताबुक आबुखुक सं तालबुरुमनो खक साइरां आजिवै दंगो बरक कानमुं चुमुं सिमि सनामया बायथांनि सिनिमुंबो सनामखा बिहार नालन्दानि नवीन कुमारनि चुकमुंबो खाबा सारनाय बिनि नुखुं बसं रुगै अ सामुं बाय गदालजाक फिया जतनि खातुं मानि कक उंखा ताबुक बिनि नुखुं आ बुखागो कताल सेपनो थेपाय नाखा ताबुक बिनि बुसारक याक थान्तिनि टेक्नोलॉजीनो तै परिवै दंगो कतर कतर ब्रेन्डनि सामुं तांगै दंगो अस्लाय जाक मुं काइसा नुखुंनि बागै सिमिया आबो गाना गिनिनि नुखुं गबो सगांगै तलांगै दंगो किचिं सं भारतनि रिस नामुं काइसा बुखाक सिमिनिया अब उंखा चिनि दाल गोबां हुकुमुनि जुदाखौ फुनुकमानि ताबुकरि सनामुंताय कानमुं चुमुं हाति बेलाय कदके फुवार जागै दंगो ताई आबनि जतनि नायथक बुखाक उंखा कामिनि बरिरक दलिनि डिजाइनारक कचाम याक थान्ति रबाय करंरक ते स्टार्ट आप चेंनाय चिनि सिक्लारक जतनो कथावै सकांगै तलांगै दंगो ताबुक भारत कायथाम साइनि गोबां स्टार्ट आप सामुं तांगै दंगो गोबां स्टार्ट आप भारतनि याक रबायनि सिनिमुंनो हायुं बेरेमनि कुचुक थायो तलांगै थांखा किजिं सं 2047 बिसि कियकजाक भारतनि लामा बायथां चुकजाकनि बिसिंति हिमै दंगो ते बायथां चुकजाक भारतनि जतनि कतर थं उंखा भुकाल फर लोकाल एबा आमचानि बागै खरां आबहाय मानैनो सिमिनो पायदि एबा फालदि जे मानै भारतन स्नाम जागो जेनि बागै भारतनि
borok kolom tui klai laikha tai abono chini samai wngnani banta ani khapangni ha kotoni lukorok Bharatni dalbangni jotoni naithok bwkhak wngkha chini siri sitini rwchapmung tai tongmungni gothokmung tai aboni bwkhakno wngkha bhujon tai kirtan phianung waisasik phano khwde khwnakha kirtonni bisingtwi bolong hor nangmani sisarimung wngwi mano hwnwi nung obono puitu chaimanyana phia Odisani Kiojar hangkoro kaisa wanama singcha samung wngkha aro Radha Krishna Sankirtan mungwi kaisa bodol tongo khulummani bai baksa obodol tabuk tongkhor mwthangnani komthaibo piri tongo abodolni tüidulphang wngkha Pramila Pradhanji bolongtai tongkhor mwthangnani bagwi bo siri sitini rwchapmungno kwtal mari manjukha kwtal kokmung thepakha bini bodol kami kamio thangkha rwchapmungni bisingtwi lukurokno bujirikha bolong hor nangmani bisingtwi bwswk hamya ong o phunuk mari chungno muito khlairio o siri sitini tongmung haino erengya obo tabukbo hodano lama kaham phunukmani phanche ani khapangni hakotoni lukurok Bharatni hukumuni belai kotor gorong chini tertai siri siti ose phia chini hukumuni kwthang tongmung tei kaisa bwkhak tongo abo wngkha nini tongmatai nini laibumano soi naraknani chini soi phan wngkha simung jeno bisi kwdwkma swkangni simi chithiwi narakjakha o chithi jago tongo soi simung sak naimungni kok rwchapmung naharmung tai jotoni kok kotor wngkha a wansukmung je wansukmung borok munisuni thinangno kwchwng khlai mannai chalaisong abohai wanama singsa sinimungno o tongmungno twi tongnani chini jotoni no samung chini hakotoro joto jorao abotwi kisa borok sokphaikha jerok abono bini loi swnamkha abohai khoroksa kha bacharinai borok wngkha Moni Moranji bo Tamil Naruni Tanjabuni bo wansukha tumung tabukni chalaisong Tamil laibumano porina srungyakhe thinango o manui kaham gamawi thangnai aboni bagwi bo sarik bwkhak abono phwrwngna changkha aro swrungnai rok sebuk khlainai rok research khlainai rok jotono aro thangwi swrunglaikha Moni Moranji lukurokno phwrwngkha Tamil Subadiyal eba Plum Leaf manuscript no porinani tei bujinani raida bobohai tabuk bini saktarmung bai baksa swrungnai rok a bwkhago kwrwng wngbaikha baksa swrungnai rok khai a sini marino twi siri sitini bithi bwraini raidano rutuknani bo chengkha chalaisong wansukdi tumungno hakotor gwnangwi obohai chaitokmung wngkhe tini kwcham ukti rok nok bisingo chopjagwi tonglak tamokhe achai kwtal songni sichamung kahamni lama wngwi bachanai o wansukmung bai kha bachawi Bharat hapang o bisini bacheto kaisa laibuma rwgjak saklaimung rikha Gyan Bharatam Mission o missionni bisingtwi kwcham swijak rokno digitize khlaijaknai tei kaisa national digital repository swnamjaknai aro hayungni joto swnamnai rok phwrwngnai rok Bharatni siri sitini simung bai manjui mannai ang norok jotono koinai tumungno nungbo obohai samung bai gdaljak tongkhe eba kwrwngnang muchungkhe MyGov eba hukumu naikhung bai kwrwngdi tamo hwnba abo ereng swijak simiya abo Bharatni holabai gdaljak swijak se jeno chung achai kwtal songno phwrwngnai ani khapangni hakotoni lukurok tumung norokno swngjak norokni gana gini o dalbusuk toksa tokti tong hinkhe norok tamo sanai phiaba norok sawi mano angto salbrum mak ba makdok toksa toktini nugo aboni bising baksano khe sinio baksano khe sinia tamokhe chini gana gini bobo hai toksa tokti tong abo saimana nango salkisa swkang omo haino kaisa samungni saktharmung wngkha Thai Assamni Kaziranga National Park sana thangkhe o Thai gondani mungbai sinijagwi tongo haifano o jorao kok sajagwi tongo buphango tongnai toksa tokti no twi o thaio tabukno puila grassland bird census ungo norok khnai belai kheno tongthokjagano o census ni bisingtwi dal bwrwi kwbang toksa tokti ni sinimung mankha aboni bisingo kwbangma manthokya toksa tokti rokbo tongo norok wansugui mano aswk tokno bahaike sinui mankha hwnwi oro technology belai no samungo nangkha census khlainai team
खरां रेकर्ड खालायनायनि मेसिन स्नामका आबुनि याकल कम्पिउटार बाइखे खरांनो आमजखा AI नो सामंगो फुनांगै तक रकनो बरकनि खरां बाय सिमि सिनि जाखा आबो बरकनो किसाफानो केबें यावै वानसुक नायदि टेक्नोलॉजी ते सेंसिटिविटी काइसांखे हाबानि सिनि नानि बेलायनो क्लाय ते मुला जागोनां उंथांगो जों अमहाय सामंनो तेबो साखथान नांनाय आबो बाय जों चिनि बायु डाइभार्सिटी नो सिनोय माननाय ते थिनांनि आसाय संनोबो आबो बाय गोरों रिबि माननाय आनि खापांनि हाकतनि लुकरक जरा जराव बेलाय मोनाकमा बाय मनकजाक थाइनि सिमिसे पिलाला पहर नंखरि फायो आबो हायनो काइसा फुनुक मारे उंखा झारखंडनि घुमला आमसाय जरा काइसा आमसाय माओवादी सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुंबाय सिनि जाक तंगमनि बासिया ब्लकनि कामिरक बुकजांगै तंगमनि बरक रक किरिमा बाय तंगै तंगलायमानि सामुं हुमुंनि मुंसा लामा नुकजाया तंगमनि खेत पान्थर बुकसा क्लाय तंगमनि तै सिक्लारक कामि याकारि तंगमनि आबुनि याकुलो तंकसां सलाय मुंनि बयार सिपसाका ओम प्रकाश साहजी मुंगै खरकसा सिक्ला लाम हामियानो याकारिखा ब आ एरिनानि सामुं जंखा आबुनि याकुलो बहाय लाम हामिया हिमनाय रकनो अ सामुंगो खाबासारिखा बिनि अ सामुंनि बुथाइबो माननानि जंखा सेकांगो सिलाय रम तंनाय रक ताबुक आ रमनानि चे रमै तंखा चालायसं ओम प्रकाश साहजी आ सामुं जेंमानि क्लाइसा तंमानिया केबें जाखा दामरक जाखा फिया बिनि खाबायलिया प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पद योजना फाइमा बाय ब फान कताल मानखा हापांनि थानि ट्रेनिंग मानखा पुखिरि खुरथानि चुबाचु मानखा ते नायते नायते गुमलाव आ रिलायनानि सामुं जेंलायखा दिनि बासिया ब्लकनि सारा बासिनि साय गोबां नुखुं आरि थानि गोरों बायखा बाक्सा बरक रखे माओवादी सामुं सित्रा तांनाय रक बाय गदालजाक तंगमनि ताबुक बरक कामियुनो खरक कुचुखे तिसाय तंलायो ते बयनोबो सामुं रिवै तंगो गुमलानि अ चासामुं जोंनो फोरोंगो तुमुंनो लामा काहाम हुनके ते बुखाव पुइतो तंखे जरा हामिया रगो फानो हामक्रानि जाति मुसुंगै मानो आनि खापांनि हाकतनि लुकरक नरक साइदामान अलिम्पिकनि यागलो जतनि साय कतर थंमुं संजाजाकमानि बब आबंखा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हायुं गनांगै पुलिस रक फायर फाइटर रक सिक्योरिटी बाय गोरोंजाक रकनि बिसिंगो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट उंना नायमानि ताबगो टूर्नामेंट आमेरिकाव उंखा ते आरो भारत लाइव मा स्नामका भारत कायदक्रा सिक मेडेल मानखा काइसिनि चिसा हाकतनि बिसिंगो जों टप 3 ओ सगैखा अ खाखि सुमनाय रकनि सामुंनि बुथाय मानखा बरक साल हर हाकतनि बागै बाजाय तंगो चिनि अ बायर ब्रक ताबुक थंखलावबो बानानो गोरा खेति साय तंगो आं जत थंनाय रकनो तै कुचिं टीम रकनो खाकाहाम याफारो नरगबनो साइमान मुसुं जाकबायानो 2029 बिसिओ अ गेम भारतनो अंनाय हायुं गनांगै थंनाय रक चिनि हाकतर फाइबायानो जों बरकनो नगलाय पालाय फुनुक लायनाय चिनि थंमुं हुकुमो बाय सिनिरि लायनाय किचिं सं लाइजाक सालरगो गोबांमा सिक्ला सिक्लि एथलेट रकनि ते बरकनि बुमा बुफारकनि ककतुन आं मानखा आरो खेलो भारत नीति 2025 नो बेलाय जाजाक बायखा अ नीतिनि नाहारमुं स्राय स्राय भारतनो थंगो फानग्राक खलायनानि कामि गरिजा ते बोरै बोसारकनो नीतिनि पुइलाव तंनाय स्कुल ते कलेज ताबुक थंमुंनो लांमानि सालब्रमनि सामुं हाय खलायनाय थंमुं बाय गदालजाक स्टार्टअप हायाके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हायाके मैन्युफैक्चरिंग बाय गोरोंजाक आबरकनो बेबाक बुखाक्तै जबाजाकनाय वानसुकदि हाकतनि सिक्ला सिक्लि रक साक बायथां जैकेट बैट ते बल बाय थंलायखे बायथां बुइतुनि मिशन बुसुक फानग्राक माननो बायाब्रक थंमुं टीम स्पिरिट आसायरो अम फिटनेस बायथां पुइतु तै काइसा गराक भारतनि लामा आबुनि बागै गोबांखे थंदि गोबांखे सैदि आनि खापांनि हाकतनि लुकरक बाक्सा बरक वाइसा उइसो सामुं रकनो तै ख्लायमानलिया हनै होनो चंलायो अ सामुं उदा उंनो हनै फिया तुमुं हाक्तर वानसुक मुं थानचा अंखे मान्या नबो मानदै मानो स्वच्छ भारत मिशन आबुनि काइसा कतर
mung khujaknai daktino mission bisisisa punggana phia aboni phantei nangmani tabukbo abo haino tongkho o bisisisao Swachh Bharat Mission kaisa luku choba wngkha borokrok obono sakni khlaithai hinui uansugo tei obono lukurok kwthalai soi samung khlaimani logi song bisibrum khlaijaknai Swachh Survey bai o uansukmung teibo kotor wngkha o bisio hakotoni 4 sai 12 ni slai kwbang auli rok omo bai kwrwngkha bachi rwjakni slai kwbang borokrok abo bai kwrwng baikha omo kisisa maria omo wngkha Swachh Bharat ni khorang kiching song Swachhta no tei chini auli tei kamiyung amchairogo jani nangmani tei tongkhorno naino juda khe samung khlai tonglaio tai aboni nukmari auli rogo simia haktor gwnangwi o raidano yachaklai tongo Uttarakhand ni Kirtinagar ni borokrok hatai sakao waste management ni thong songchalai tongo abo haikeno Bengaluru o technology bai organic waste management ni samung khlaijagui tongo Arunachalo kaisa rowing hinui chikonsa auli tongo jora kaisa aroni borokrokni sak hamni bagui waste management belai kotor challenge tongmani aroni borokrok aboni barja nakha green rowing initiative changkhate recycled waste bai kaisa park swnamjakha abo haikeno karate Vijayawada o waste management ni kwtal nukmungrok swnamjakha Ahmedabad bo river front ni sap khlaima bo jotoni bwkha sotonkha bayaprok Bhopal ni kaisa team ni mung kaham wansukmung aro khorok neiraburi rok tongo borok sap simi khlaiya wansukmano bo salaio thanchakhe kwthalai aulini kaichisini park no sap khlaimani rini bag srammani borokni bebak samungni yapri wngkha kaisa koktun omo hai chaitok mungrokni bagino Bhopal bo tabuk Swachh Survey o kwbangkhe bwskang phaika Loknoni Gumuti timani mothani kokno bo sananango bisichi romoi kokti salbrum lenglayawi bathakyawi o mothani borokrok sap sutra samungo nongkhor laijak Chhattisgarh ni Bilhani kokbo surchajaknai kok aro bwrwi rokno waste management ni training rwjakha tei borok thanchakhe aulini mangpili slai rekha Goani Panaji auli bo bwkha bachajaknai kaisa surchajaknai aro manui hamyano kaichidok category o khe bagjago tei abono tuidulnai bo bwrwi rokno Panaji khe Rashtrapati Sokat bo mankha bayabrok sap sutra waisa jorani salsani samungya jefru chwng bisini salbrum sap sutra no swkango tonnai afruno hakotor sap sutra tongwi mannai kiching song o Shravan talni bisingo hakotor tei waisa terni chwngsacha bai chithi jakna thangtongo tini Hariyali ter aboni ulo Nag Panchami tei Raksha Bandhan aboni ulo Janmashtami ni chini Mwtai Krishna ni achema ter omorok bebak no chini wansukmung bai kwrwngjak omo chwngno tongkhor bai kwrwngrwo tei yapiri baksake tongnani kokmung rwo norok jotono o Pawan Porvoni kha kaham yafaro ani khapangni bayaprok norokni wansukma tei simarokno sahrwi tongdi phaini talo haino hai malai phinai hakotorni lukurokni teibo kwtal rwngmung tei kha bacha rwmung bai kaham tongdi norokno belai khe hambai।